بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، علم صرف کے دوران ہم نے 4 باب پڑھ لیے ہیں اور آج ہماری گفتگو ہے 5ویں باب کے بارے میں، اور اس باب کی علامت کیا ہوتی ہے، اس میں ماضی اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کیا ہوتی ہے، گردانیں کیا ہوتی ہیں، یہ سب سیکھنے کے لیے ہم چل رہے ہیں اسکرین پر۔ جی، باب کرما یکرم میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ماضی کے عین کلمہ کے اوپر ضمہ اور مضارع کے عین کلمہ پر بھی ضمہ، دونوں کے عین کلمہ کے اوپر ضمہ ہوتا ہے۔ جیسے کارما اور بروزن فاعلا، تو را عین کلمہ ہے، اس کے اوپر ضمہ آ گیا، اور یکرمو کے اندر را عین کلمہ ہے بروزن یفعلو، تو اس کے اوپر بھی ضمہ آ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے باب کارما یکرمو، یعنی اس کی ماضی جب چلے گی تو کاروما کاروما کارومو کارومت کارومتا کارومنا، یوں را کے اوپر ضمہ چلتا رہے گا معروف کے اندر۔ مجہول بنانے کا جیسے پہلے طریقہ تھا، اس کا تھوڑا مختلف ہوگا، وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کر سمجھاتا ہوں۔ مضارع یکرمو جس طرح ناصرہ ینصرو میں مضارع یفعلو کے وزن پر آیا تھا، اس کا مضارع اسی وزن پر آتا ہے، لیکن باب ناصرہ ینصرو میں مضارع تو یفعلو کے وزن پر آیا تھا، ماضی کے عین کلمہ کے اوپر ضمہ نہیں تھا، بلکہ ماضی مفتوح العین تھی، وہ ماضی ناصرہ بروزن فعالہ تھی، مضارع یفعلو بروزن ینصرو تھا۔ لیکن اس باب کے اندر ماضی کے عین کلمہ کے اوپر بھی ضمہ ہے اور مضارع کے عین کلمہ کے اوپر بھی ضمہ ہی ہے۔ اس باب کی ایک خاصیت ہے کہ جو باب کرما یکرم ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مجہول کے صیغے نہیں آتے۔ جس طرح پچھلے باب میں ہم ہر فعل کے 4 گردانے کرتے ہیں، مثبت معروف منفی معروف، مثبت مجہول منفی مجہول، تو اس باب میں جب ہم چلیں گے تو اس میں مجہول کے صیغے نہیں آتے، کیونکہ یہ باب لازم ہے۔ لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب مجہول کرنا ہوتا ہے تو مجہول میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس میں توجہ جو ہوتی ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے، اس لیے یعنی فعل مجہول کی نسبت ہی جو ہے وہ مفعول کی طرف ہوتی ہے، تو اس لیے چونکہ اس کا مفعول نہیں ہے تو وہ فعل بھی نہیں آئے گا جس کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ اس کی 2 ہی گردانیں آئیں گی، مثبت معروف اور منفی معروف۔ مثبت معروف جیسے کاروما اور منفی معروف جیسے ما کرما، کیونکہ مثبت سے منفی بنانے کے لیے ہمیں ما لگانا پڑتا ہے تو ما لگ جائے گا، جو مثبت میں یہ کاروما تھا اور اس میں منفی میں آ کر یہ ما کاروما بن گیا۔ کاروما کا مطلب ہے معزز ہوا وہ ایک مرد، اور ما کاروما کا مطلب ہوا معزز نہیں ہوا وہ ایک مرد۔ تو معزز ہوا اور معزز نہیں ہوا، یہ مثبت اور منفی کا ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اور اب جب ہم نے اس کی مجہول کرنی ہے، یعنی مجہول آتا نہیں لیکن ہم صرفی لوگ ہیں، اگر ہم نے اس کی گردان کرنی ہے اور 4 گردانیں پوری کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ اہل صرف نے رکھا ہے، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے مثلا فرض کریں کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ اگر بنانا ہے تو یوں ہوگا کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ مجہول بنا لیں، جیسے داربا معروف تھا واحد مذکر غائب اور اس کا مجہول کیا تو دوریبا، جس طرح ناصرہ واحد مذکر غائب معروف تھا تو مجہول ہو کر نصرہ ہو گیا، فتح معروف تھا فتح مجہول ہو گیا۔ اسی طرح کاروما معروف تھا تو کوریما واحد مذکر غائب کا صیغہ ہم لے لیں گے کوریما، اور اس کے ساتھ بیہی کی ضمیر لگا دیں گے، تو یہ بن گیا کوریما بیہی۔ یہ پہلا صیغہ ہو گیا۔ اب اگلے جب صیغے بنانے ہیں پوری گردان کے لیے تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ اسی طرح رہے گا۔ مثلا ہم نے تثنیہ کا صیغہ بنانا ہے تو یہ طریقہ ہوگا کہ یہاں پر صیغہ واحد مذکر غائب کا ہی رہے گا اور ساتھ ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی لگ جائے گی، جیسے قریما بہما، یعنی تثنیہ مذکر غائب میں ہم نے کیا کرنا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا لینا ہے، ضمیر تثنیہ کی لگا دینی ہے، تو وہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ یوں ہی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے تو اس میں واحد مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ بہم لگائیں گے، تو کوریما بہم۔ تو دیکھیں کوریما 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 تینوں صیغوں میں کوریما ہی آیا، لیکن آگے ضمیر بدل گئی بہم۔ تو اس طرح مجہول بنانے کے لیے ہم نے جو بھی صیغے مجہول بنانے ہیں اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ ایک صیغہ واحد مذکر غائب کا یہ ہم مجہول کر لیں گے، آگے 14 صیغے پورے کرنے کے لیے صیغہ یہی رکھیں گے کوریما، اور آگے ضمیریں بدلتے جائیں گے، کوریما بہی، کوریما بہما، کوریما بہم،
कोरेमा बिहा, कोरेमा बिहिमा, कोरेमा बिहिन्ना, यूँ। तो ये तरीक़ा मैंने आपको बता दिया। जब आगे हम गर्दानों की तरफ चलते हैं तो उसमें आपको मैं पूरी गर्दान करके इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा। और यहाँ ये भी याद रखें कि एक एक सीगा, उसका वज़न और हम उसका तर्जमा करने का तरीका आपको बता चुके हैं। तो हर गर्दान में सीगे के हिसाब से तर्जमा उसी तरह होगा। मसलन दरबा का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा था तो उसका अगर तर्जमा हमारे पास था मारा उसे एक मर्द ने, तो अब ये मारा तो उसी तरह रहेगा ना आखिर तक। सीगे के हिसाब से उन दो मर्दों ने, उन सब मर्दों ने, उस एक औरत ने, उन दो औरतों ने, उन सब औरतों ने, यूँ बदलता रहेगा। तो इसलिए अब हम मस्दर का तर्जमा बता दिया करेंगे। पिछली गर्दानों को देखते हुए आपने तर्जमा अब ख़ुद किया करना है। चलते हैं गर्दानों की तरफ। यह है हमारे पास बाब करमा यकरुमु की माजी मुस्बत मारूफ़, माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़ की गर्दान। तो देखें, करुमा, करुमा, करुमू, करुमत, करुमता, करुमना, करुमता, करुमतुमा, करुमतुम, करुमती, करुमतुमा, करुमतुन्ना, करुमतु, करुमना। तो ये गर्दान पूरी होगी। अब कारुमा का वज़न मैंने पिछले पूरे तमाम अबवाब की तमाम गर्दानों में आपको मैंने वज़न कर करके दिए हैं। अब ज़रा ख़ुद कर लें। जैसे कारुमा तो वज़न क्या होगा, फ़ाउला, फिर करुमा फ़ाउला, करुमू फ़ाउलू, करुमत फ़ाउलत, करुमता फ़ाउलता, करुमना फ़ाउलता, फ़ाउलना। तो यूँ सीगे के मुताबिक तर्जमा वो वज़न जो है वो होता रहेगा। चलते हैं अगली गर्दान की तरफ जो होगी माजी मुतलक मनफ़ी मारूफ़। तो ये होगी मा करुमा, मा करुमा, मा करुमू, मा करुमत, मा करुमता, मा करुमना, मा करुमता, मा करुमतुमा, मा करुमतुम, मा करुमती, मा करुमतुमा, मा करुमतुन्ना, मा करुमतु, मा करुमना। तो ये मारूफ़ की और मुस्बत मारूफ़ और मनफ़ी मारूफ़ दो गर्दानें आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दी हैं। अब देखिए ये मुस्बत मजहूल की गर्दान, कुरिमा बिही। मैंने आपको बताया था ना कि कुरिमा बिही ये सीगा यही रहेगा, ज़मीरें बदलती रहेंगी। ये तो वाहिद मुज़क्कर गायब का ये सीगा आ गया, फिर आगे तस्निया मुज़क्कर गायब। कुरिमा बिहिमा, कुरिमा बिहिम, कुरिमा बिहा, कुरिमा बिहिमा, कुरिमा बिहिन्ना, कुरिमा बिका, कुरिमा बिकुमा, कुरिमा बिकुम, कुरिमा बिकी, कुरिमा बिकुमा, कुरिमा बिकुन्ना, कुरिमा बी, कुरिमा बिना। ये गर्दान मजहूल करने का ये तरीका है। ये मुस्बत मजहूल थी, अब मनफी मजहूल देखें यूँ होगी मा कुरिमा बिही, मा कुरिमा बिहिमा, मा कुरिमा बिहिम, मा कुरिमा बिहा, मा कुरिमा बिहिमा, मा कुरिमा बिहिन्ना, मा कुरिमा बिका, मा कुरिमा बिकुमा, मा कुरिमा बिकुम, मा कुरिमा बिकी, मा कुरिमा बिकुमा, मा कुरिमा बिकुन्ना, मा कुरिमा बी, मा कुरिमा बिना। तो ये माजी की चार गर्दानें हमने कर ली। मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी गर्दानों में ऐसा नहीं होता, चारों गर्दानें नहीं होती, लेकिन चूँकि सरफ़ी दरपे होता है गर्दान ही करने के, उसको ज़ौक़ होता है गर्दान करने का, इसलिए हमने सरफ़ी का ज़ौक़ बरकरार रखते हुए हमने ये गर्दानें मुकम्मल माजी की चार गर्दानें कर दी। अब चलते हैं मुज़ारे की जानिब। गर्दान फ़ेल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ सुलासी मुजर्रद सही असबाब करुमा यकरुमु, यकरुमु ये बरवज़न यफ़ऊलु जैसे यंसुरु, ये उसी तरह चलेगा। यकरुमु, यकरुमाने, यकरुमूना, तकरुमु, तकरुमाने, यकरुमना, तकरुमु, तकरुमाने, तकरुमूना, तकरुमीना, तकरुमाने, तकरुमना, अकरुमु, नकरुम। ये मुस्बत मारूफ़ की गर्दान होगी। और ये है मनफ़ी मारूफ़ की गर्दान। ला यकरुमु, ला यकरुमाने, ला यकरुमूना, ला तकरुमु, ला तकरुमाने, ला यकरुमना, ला तकरुमु, ला तकरुमाने, ला तकरुमूना, ला तकरुमीना, ला तकरुमाने, ला तकरुमना, ला अकरुमु, ला नकरुमु। तो ये गर्दानें हमारी हो गई मुस्बत और मनफ़ी की मारूफ़ में। मुज़ारे मजहूल की तरफ ये चलते हैं। ये मुज़ारे मजहूल है मुस्बत मजहूल। युकरमु बिही, युकरमु बिहिमा, युकरमु बिहिम, युकरमु बिहा, युकरमु बिहिमा, युकरमु बिहिन्ना, युकरमु बिका, युकरमु बिकुमा, युकरमु बिकुम, युकरमु बिकी, युकरमु बिकुमा, युकरमु बिकुन्ना, युकरमु बी, युकरमु बिना। गर्दान फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी मजहूल सुलासी मुजर्रद सही असबाब करुमा यकरुम। ला युकरमु बिही, ला युकरमु बिहिमा, ला युकरमु बिहिम, ला युकरमु बिहा, ला युकरमु बिहिमा, ला युकरमु बिहिन्ना, ला युकरमु बिका, ला युकरमु बिकुमा, ला युकरमु बिकुम, ला युकरमु बिकी, ला युकरमु बिकुमा, ला युकरमु बिकुन्ना, ला युकरमु बी, ला युकरमु बिना। तो हमने चार गर्दानें फ़ेल मुज़ारे की भी इसी तरह कर ली। गर्दान फ़ेल नफ़ी जहद बलम मारूफ़ सुलासी मुजर्रद सही असबाब करुमा यकरुम। लम यकरुम,
لم یکرما لم یکرمو لم تکرم لم تکرما لم یکرمنا لم تکرم لم تکرما لم تکرمو لم تکرمی لم تکرما لم تکرمنا لم اکرم لم نکرم۔ گردان فعل نفی جہت بلم مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب کرم یکرم۔ لم یکرم بہی لم یکرم بہما لم یکرم بہم لم یکرم بہا لم یکرم بہما لم یکرم بہنہ لم یکرم بکا لم یکرم بکما لم یکرم بکم لم یکرم بکی لم یکرم بکما لم یکرم بکنہ لم یکرم بی لم یکرم بنا۔ گردان فعل نفی تاکید بلند معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب کرم یکرم۔ لن یکرما لن یکرما لن یکرمو لن تکرما لن تکرما لن یکرمنا لن تکرما لن تکرما لن تکرمو لن تکرمی لن تکرما لن تکرمنا لن اکرما لن نکرما۔ گردان فعل نفی تاکید بلند مجہول ثلاثی مجرد صحیح اسباب کرم یکرم۔ لن یکرما بہی لن یکرما بہما لن یکرما بہم لن یکرما بہا لن یکرما بہما لن یکرما بہنہ لن یکرما بکا لن یکرما بکما لن یکرما بکم لن یکرما بکی لن یکرما بکما لن یکرما بکنہ لن یکرما بی لن یکرما بنا۔ فعل نفی تاکید بلند کی اس گردان پر جا کر ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس باب کی کچھ گردانے میں اگلے سبق میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور ان دو سبقوں میں ہمارا باب کرما یکرم مکمل ہو جائے گا۔ جس طرح پہلے گردانے میں آپ کو کرواتا رہا ہوں اس کے مطابق صیغے کو سمجھ کر بڑے اچھے طریقے سے آپ ان گردانوں کو کرتے رہیں، تاکہ قرآن پاک میں جب ہم صیغے تلاش کرتے ہیں اور صیغے کے مطابق ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمیں تکلیف اور تنگی نہ ہو۔ بہت اچھے طریقے سے سبق یاد کیجیے گا۔ میں آتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔